Harambee! Harambee! Shukrani bwana. Mienti ikwane kero lino lyamuli unene nene ole tunakwanekera na bakulu wetu na baguni wetu baipumba wetu bana wetu bayo ushuka bayatusimbire pundu makweo baguni cha kwetu hafu unene mukumona Councillor Comrade Eugene Ikua, Councillor Comrade Philip Pavara, Councillor Comrade Mkendenge, Pastor wetu na wapititi wamkunda uno wakarengolisha pa politika ndi wakarengolishi wapa pepo na sana kumpandura unene mfumo ino mnamba ya kuvura kwa kunda nani renge tipusi tameke na kuhamba si kuya kwande kuno tuya kunde nanwe kapina pitri palimpe nani kula pitri mulivero mwene ndio ishika kimutiri na unyande governor Shabikwa amepangani atika kukunda oye na sharangani ya kukunde na wana wetu wauni wetu watundo kumkunda wetu tuyakunde tukunawo tuyakupe wadibu mposi chositambo tunapongere pano na kumupango li makundo anakutundo kumundi nanwe nkandi tuyashimbe makundo anakutundo kwenu tuare kumundi pa ufupi wale mkumpati pu tamu nasi shiendo shetu inkeshi na tamba atuka kara nali kukwamo ole mayuva ole yafuma no shiwerengenje mwali yuva sa makuru yali kukwamo lyo kwa kara we utameka kupurura atu yaindi mkuherera atu yaindi mkukesha nikitu na maana kwa kukesha makuru tutasana kutali kango lilo tunalimi wa mwaka kwitu yango muliraka ya food expo tutasana kutalika ndikuneyeda oyo tunalimi wa mwaka kwitu yango food expo oyo njongo tunakuwa pa kirango li asintinga ikakare kumayua matano mane dokoro mayua hambo ndatu amwedi wa September makura mkuri hango chi shiruwa na chisikatike mamuta wakora kwetu na hepa ngoli kukara na ikwati tako maliva kwanto ukone tu na wininki ya wingi ya kushuwa owetu fura kuruwanta poshi bantu wavure kutu kwati tako oshiruwa na chisikatike mamuta wakora mwaku katu shiruwana katu shete kereko kasi tutomboka ngoli litame koke pano karanga na udito ngoli sa tutombokire kurango enombe twarenga kuma kwenye tukasitamu nune ngoli mkurenga ngoli tukasitamu nune kwenye tuwahepa ngambatu ya ingi unene kurambe katutame ngoli toko tutingure kamba ndadi nene mshirongo shetu odakaro mkomasi odakaro munike mu erongo tanino dakaro mu ochodonjupa tukatwikire toko tukaende ku oshikoto munya mkomasi katukwane kerena kamba na kushua insurance company si na dime yango wa business katukwane kerena utuwa tantre nobudi hani omumunike munona mungurangura mbeto akarere kurangura kundu nao bana business tuna kushuku kumwenawo tuwa pe nobudi sitwe kuna yere ndi muya tukwateko ushiruwa na shushi na tunakara nacho nakumona chikuvuranga skavatere Namibia nenge tukashikwati kinatu anje kumwe shiruwa nacho tuwakara nacho chochongo tuwakweka si werengenje oyatami kangona kura kamanita ndiku kamanita ngoli kumwena oyo wana kweka si lirudiko liandia mwai yuva werengenje ngoli nachana ngoli kumutantira siku nkoku ya tuda nenge uyendi mafuwa ndi muwia pepi
kanyama yiwa kuleka kuyenda mukufu kuvura wane au nyoyi mtu oyo kuvura wane ndi umone bimbumburu yoyo nakuyenda ora unene akayaka na simbili hako kayaka na simbili kanke kayaka bimbumburu nyambe toto yanga siwerengenje bimbumburu binya wakara na ukone to unene na primu bibeli wa bitakasi mpobili bikora mabimwe ya dibi bishitwa bimwe ya byabitiki kwa kara ya kara na ukone tunene shimwe shavyo obe bikora mabyo chocho na kutwenyashi werengeje beshi werengeje uye kumeho ya kureka sikufu aya tike kareka yuasi apanga ya kufutwe kapitatua tanganjasa atuka bandanga dokunga kufu ngoli benga tikali ya kunchi kunyoto bandanga ukura watabi tutangoli ndia bangerike kwa kunchi kufu no na nche unanga kupitire werengeje na kwa famu musirongera kapinga tikayaka ila kapinga wakaya nani kuna kunchi ko banda batatere upyuga uyenda nga watanga uyenda ura ngoli urwete runyo banakakara kuno wana hepa ntani kuwana ndia dawa wapungure kwa kunchi na sitamu sakunanga wakali panga wakakara kunchi yali ngoli uwa ngoli wa werengeje kupako kona tukoli wo tanasi werengeje kwa kara na mketi dimpo ya kuwa na unene onyo atuenga wanyatu mulingi sasi work ethics werengeje nenge po wana kuwa napaka mga umora wa yomo wachage tango wingi kuna kuruwana wana kuruwana ndi tango kwa kunde kuruwa na picha goni werengeje ndokoropo kwa sikapera si wana shaka maano habo na nchi kuna kambe ketu kundi kuna tente ketu kumpopo basiru wana shusana karo kumeko yao atwe linyaliano ngo linyala kwa kone ntuwa werengeje na kuruwa na kwa kutura munene kwa werengeje kongo twa upa tureke si dincho shihona na tutura karuwa na mkawango ukareka tukatulitepo ndia dakwane na makula kuni hongo kule tundale na liano li singishenu mnaiwa si president wetu kaambe asi lina liano li ndia kuleka si Harambee prosperity plan Harambee prosperity plan makula mnyamu Harambee prosperity plan munya Harambee kango ya Swahili turuanani kumwentu kukwateni kumwe njira imwetu prosperity liwende ndili wogo plan weni motukavura katuli tapo ligano mkelo livuro olo tuvura kuwa ntatukatutepo ndi atakwane nenasi muno Namibia na mpindi murwana umweka katika kafe kunjara weni mtu kukwata kana kumwe Harambee kurawa mwembi wana ichinji ngoshaye ningeni nke nengesi kunasha nasi unasha nasi wanawini kiwe nyara asi Harambeshi ai kuna kenda kachangte mwana nje ku Harambee omwan kini kema pira kuchangta Harambee mongoli wanayo ichinji ngoli yeah makura Harambee ligano la kukwata kumwe tuwane kumwe postu tikitemo silu wana shetu osho sakunanga situkatule po ninge liwende nti adakwane napo na sana kutambulamo kurona yeniti wadorpa yenu ino ya mbaye mami wasa mama na manche mami waka ane Steven Ngura njakwato dorpa ino meya kwa kara tupira politician mara wa kwata go dorpa kwa kara go watu nga CEO nayo kwatunda kumundi ano mapira kumiyiwa ano bamwe maranga sai kabango ne watu ngeno na miskapa baunye mpole watu monoshi nato mulio biruwa nabyo bakubiruwane na ansukushi baya wekupe kukenga byo wapenuna noyo wari wana kunyima yo ntana bana kuikupa kapisi he unoti kutunda tupu kuliro ndaka ngongo makula nawe ya kupe kumpe kumake ya tubyuka kwa lipangango yo Harambee twakwamba Harambee prosperity plan kwa itanga kwa kara na ngundi ntano wakara na ngundi ntano kuni setekala kujiburuka lipangiro lali wa effective government tani economic development di economic upliftment yakwamena kuuna lipangiro la kwata moko la kwata mitondo tani na kuli ko lepa economy ndi yali kwa paru tani social progression
likwati toko liendo kuuto lya kara pamwe liparu hapa kara pamwe kanina kayango infrastructure development kuyenda ndiku kutulitapo viruwanto ndi njedi tito ila mumu diakara njira ilanko mwara ka telefona kara marcheno nyanjo bantu yanga infrastructures kaningoli international cooperation liruwano kumwena virongo bimwe yakupako mistwe Namibia wene kwa tapu kaniko kwa tireko international community wakariko kwa Amerika wakariko kwa Russia bare limangu ko ya Namibia kapsipenche tukitwali kodero ndio tumanguka nani wakonja bantu wakushuashua virongo ya kushuashua ndio tumanguka makura mondo ngundi tano ngoli yo ko limo ngundi ino ya utatu ngoli wa social progression oyo social progression social mesin karapam ndi limparo kito wene mtu paruka tuyende kuuto makura munyamu social progression ya karamo kango imo watu yangasi hanga poverty ruhepo rwanjara makura oro ruhepo rwanjara ngoli ro ndoro kwengasi yake alitoka njara pecha kumwafanga mundi wene kwenjo mpeko pecha konjo ya karo ndiwale bino binayongotana ningesi roli inayako makura na manchi ukakuyara ngoli ukalizara mwa imbire unyaunyetu ari unyaru imbire la sumo oze kospangiro kulizara kekuno kukuzara makura utona ngoro kuyara ngoli kuroli nenka kumwalimanga ngongoli kuyitira mchoni nali shwau muntu watika mundiwoye makura utatenga tukoli roli ya kukutu tupu yuasaye wate kuvoye baraka ani wanuke kare kustaru mkege roli ya kukutu no kuina kuyendra tupu yuvango yo mama roli ya kukutu inaya bakampango koye mukado estuya jowe roli ineja oventura uko na mkamali oye na bana boye na bateku boye ramba ngako na mbwana kukundo na kuyara binya kuitalishwa makura oyongoli mwerengenje ngoli yo nakusana kutura kondi oyo twatura po njo yakaka tuko tukabitire mfumwa ya mkavango nyatwa yibire mkavango kwa kalire nalifu aliendi kwa kalire na sheti weni ngoli mtu atulitapo twayitire bantu wakushuashua uministri wetu wa unandima atuita bana farama banandima bene atuita bantu wewe wakarina matrekta atuita bana nchoka bawoli kadi ramba ngako nankiri sendo ditwa ditetu ya ponge toko ni hewa toko tukatuite posini kisa kuleka sikatu batire mukalima ndia yona na pinduko kapitinga wakatusepeka bantu shi o mukunda ongo wa ruhepo unene mengomna kuyu the poorest region akura bamwe ngoli oyo na kunjifita chuchu kumchima wetu ni meshi bamkunda wa ruhepo atwene meshi wa rukunda wa ruhepo owa kuro karesu ruhepo ne baunyo ene wetu baboneka mpira ra ruhepo kuruwana kunya kushuru nakara nakafua wewe nakapata kakadona donati bweno makura mbena karuka shima huru anjara mahinda anjara akulika kikini nekapuna kushapuka kufa unahepa kushapuka ndani mauru anjara nikapia kushukira singanjitira muntu kwene unahepa kushapuka ndani oyo yakara ngoli mumwe ya magano ya werengeje tunahepa kushapuka tuyende tukalime tuwanendia tudiulite tuwaneko kabini kemwe ya kutunda mahamudi ya kutunda muntu je Namsof company oya kwata ngontwi wale bamwe yaweni wale mayiwa wale ko kamurwana ngandi ko marwana nga watapire tumaliwa kukeino region mafere matano ama yo 500,000 fisco nayo aitapa mafere mafere matatu ama yo 300,000 keino region atutorwa nine aturenga tumaliwa turakumwe makura mtu turakumwe tutape ku keino constituency that hambo umwe keino constituency tutape ko 100,000 wakengeshwe ni mwavura kubatera abantu mu bakuru pe ndi bakuru na wana sana kulima omo munike omo mu mukunda wao makura bali mengi atana umwa
byatombokire oboto changire ndi oboto tandire ndi bakure kubirwana awe siri babitikitiremo mbo balimine apana ya amta ministry ya agriculture ya kara nali woko limweleo ya urango mbuto bayende bakaure mahangu atukatuliremo 600,000 mkulima muyangu wakatundire mwaka ulite kwa amta kwa agriculture mahangu wakare 1.7 million ndijo 1.7 million batupirane ndibi ngapi kahatu wanemo mahangu wetu kana kapia pile kwa ura mora nae amta kwa regresi nami malio akapina karo ya wingi ya lushetu kupina karo bimalio makura mpo awulile kutumbia yo ya makura mpo awulile kutumbia yo wina karo po 1.7 million mahangu mwanaka ino kutanza makurona wapu tulilemo chini nene mukulima ya makura bakutulilemo nene mukulima tani baonka Afrika unene bahewa ndio twalili nango twebino sinatutulime kabisa tuonyesha mpeko kabisa tuonyesha number 1 kumaroli ari kukutu tulime na mwetu nenga ukenge mushipara sha mkurona pakuya literektali ya imane mulifua neno akuli ashikuna kumpulira roro hafo irakarika yangura winke mkonda si unya pride unya kukuyuva likuto kwa kuleka nami na mtu kwa ni mtu nakara na lifuwa ande nakara na sheti sande winya kuimona patipara shendi bana bichanga twakutulire mu corona balimi nachanaka popa no kuwa tarwende kwa kupandura mukati kenu bamweya oba yuviro nkuo ya bakurona babatumire tupeni baka limiteko bamweya siri bakutulire mu kwatako bakurona wabo babatumire tumaliwa bakalimire bipata byabo byo babatomba kuna kuimpandura unene shiruwa na shambuli mwarwana anu makwatito anu bana bamweya ngoli barenkosi aye amene bine benjito kuno kumbayene kandi rotarotanga mayoka nke uyuka kukunyana ngaba kandoha ngaba kanduwana wenu kukutetetena aye anwe nasana tukumtandira ngoli si tukakona kuyenda bose tukakona kututa ngali aliyo alimweya olunga olekasi njewo watwenya ngasi mu road koko njewo njengoleka kurenga kufikura kupatumema kuna kushanda matiku namwi kwato nkamwe yako mpirukira ngoli shihoro sha nyokwa shihoro sha kurona kapita kuchuira cha yebyo wakakara ko ndogorome unakashimba ko byo ya kutete hepeka nyoko ngoyo nga umuhepe kandi goroli bala kureka chakature ko livu tukakona kuyenda wasa tukakona kututa mkunda wetu wakara nali woko ndi nali tungiko ya tundo kakangwa mema mpoali livu yali wana kulima mpolini tani mpepo yako wene yo ya karo kwa yakuleka chakuli tambuto na munchi pano twakamba ngwene mnakuyiva bina kupito mu ntuni wakama na kulivu watu wanasana kuwa ntalivu tulime tuwane mondia kurere na mwitu bino yakugwara sinja ngatidura kuni ngatika kuni ngabe katika kuubura besi kufura unyoye mkuulite bimali bana bihoro ngoli nenge mnaka kutare kama mnakuona na mpindi bimali wako sana mpeshewa mpe ni ure ninge ndia ngaraka nikupe ure ndia makura ukarina nkondo untoni kapindi ndikupa na mpindi na bimali yoyoye ndiwe shirongo bibi politics omuyakara mu mujuni kukushinta kapia kara kati kwa moya na munchi kuna kushepa na South Africa na mtu kuna kushepa na Angola ngoli yana pindu kwa kaka yako mpiti tiwa peke ongare kapika kasepa na Namibia kapika kasepa na Angola ngapa tadimu rura ni deni ngoni mboka parka owaki kitapenchako owaki kitatu uromba penchako kwa unyoye ndikuura penchako kwa unyoye miyakureka sinenge kunjambine na owo kukoka litemo wo marinaka fuwa we kwato odonkondo kodakara tumunjambi owelifua kwato ndafana we kutwakureka si mpopa no mnakara sipenanko nengia nkenge
omunafana ngweyo marutu ankondo simpe mwana nchoka simpe mwana teke na mchi kunya kumundi kuna kara kwa kurona kuna kushetekera kwa na kushetekera ngoli marutu nawo ana roro kabwe kwa kushetekera wene kunda pana dogropanya matiku nanje kushanda penta kuyona moraka kara kuchima ngaka shetekera dogorongo yo katiti ngoto tunashana si anu wanachoka mafua kuna rara na rara tu abashemi abanyokwenu abanyakuliyenu ari muna kutatira sindija kali ujuni ndishirongo mpo wali wana kukengo na mancho ali kukubi asikunko kuna kara libu oli akaro sinyara nyara baukuli arashi wali nyara nyara atukwatana oli libu kapila kara sinyara nyara pila uli mwanaliyana wali akapita munya kapita libu la nyara nyara ali kapitu yesu kuturako ndara omuna mwetu ya kara ngane poli libu limwela kuleka si iliye tunatwa sila ponga tani ikari ngombe ya mutiona na ikari momunya muliyana yangao na ikari momunya muliyana kapishira ko mukakara kumwe ngombe ya mutiona kweni mu marukara pepna na bitawrati modali eranga atwe ngombe tetu na primo mutakara simu napa ndopa abantu kutondo oramara ngombe tetu na bipenje wetu kapia kutondo oranga kuipulitira bikale kumwe muwiya kunya kwa kulitira kwate wiya wanyaranya tambo chani cho anwe kongoni ni wanachoka popo unakara simpe na nkono popo unakuwana mtoto unakuwanamo vyuka ukafufurure lifua ya banyaku yoye ndili ya basho obyo paka tuyende tukadingure mbanga ya Namibia, the Bank of Namibia oya karo sinja ya pungura ngoli mona ya Namibia sininge simwe ya osoka katwe nyamwan ke wambanga gavana wona wambanga bes gavana mwene katika mwana uye kayendi karuka karabiruana katika wana mwan ke katantrasi muna yiwasiwe obe mapira kutimburura atwe mbanga ya Namibia lipangro na Namibia kutupalmaliwa tuyende tukaure ndia tukaure kehebino na kuyo mshilongo ngoli mkureka tukaure ngwendo hapa kuichinja mele tuyende ku dola unaipa kura ya dola parawetu nituwa kwa bango eno dola imetu ya Amerika wali kuna kosha 13 di wale 14 Namibian dollar pochi nengawa au yendu kawane mustora sa Amerika kuna kosha Apple $1 na American dollar obepa upawi maliwa ya Namibia kwen $13 uyu makurebe katantre wane so uyu mapira kudimbura mbio no si kanyaka kuru kadika na karo utere ya mkuru wakabanga kana kukamba daro kulima pana wako kana wana mwenchako mbini ndintatu ndintana mkuru kadi ndiwo mswamane ho kuna kukwatita kulipangiro mkureka simaliwa yoyi nkapisi wirupuke na sana kubi repika mkuru fatura toko ni kutunekesi Namibia anakara na mkuru yaka ura nchako lifere dama hangu mwayiwasi mahangu opata pira kama hangu mwayiwasi kutoa ura kama hangu okwatunda mwabiyiwa India unakakalire porwetu rumwe na yikire bantu batunde ko yawunyande wa Petro kumeho gavana wa Petro kumeho na Spanish ya endro amenye mu yakenge bawunyande wa limanga mahangu shweni bantu kulima mahangu kabne yango wa India kutoa wana tumahangu ndiba India mbaya simu kuna mahangu ndi wali poru niwede iramo matanda ngasi shirongo kukairera shimwetu paka ile ruwetu rumwe siku gaunuke ngao kinge ninge ardebone ninge ujuni mwa urwana meshi kwa kara ina balance nenga ukenge kwa yume vafatura ngamu ninge nenga ukenge nenga bikuyukiriwe ukenga India kwa papu kwa Afrika wale mpopa papu kirengole Afrika ikaunke India yende kunya natu hangu natu kwa India natu hangu natu wakakara ngona ukone wakulima mahangu kupita kana twekuno amena katitu kileme mwalimu Afrika peta kwa walima ngaba hangu nana India kwa walima opotorenga mahangu wetu napumuno watu wana kwa hurumende mahangu India kwa tunda kama hangu moya hebu ngoma kumpa mwabi timburura ya na hepa kwa timburura tokwango tupengo na sana kufatura mbanga mu yarwana nga no abatiranga yo mkurupe ounya anakuru wana werengeje mkafuwa kebisi
mbweni mwakwata ko lipangelo likayo pire buka rera sirongo toko ngo tulekasi lipangelo linachana kaura chako lifere ku India makura odo chako lifere da mahangu do nakudivura na Namibian dollar kudivura na US dollar na mpira ngo India sema chako dande kuna kudikosa tu $50 tu upa $50 we multiply na 30 ndio wale 40 ingapi uwana kuna kaenda karibu 500 chapo imwetu makura kwa kumkuru wakabangu kunya mpwali mkuru kadidi mkuru pe umwe ya kalima umafua kalima mfua lendi mekawana mchako ntano mbesi na mimi kuna kwa mkureka tukarere watu wetu ture chako ni fair ndi makura mulikona kone lendi na rekesi nani kabisa ni fair chako tukaura ndi mkoli chako ni mrongo mubiu na ntano mbesi kuna kukawango kunya mpali mkuru pe umwe ya ndi mpali mruwa na mwe kauro chako ntano odi na kuyongoli modi alifere ndia kwane mnamono sa ipagiro mwe rangasi keshi nona kuruwa nabe kabisa penchoi kuna kuyenda ukabatere sirongo muri bango lya kuna kana kaure chako lifere ukaura ngoli chako 95 makoro tunchako ntano doka cha ule lipangero odona limi mkuru kadwa kabango dinya odoka hadi tukosere ngoli mayobi na mayobi binyamilia binyakasa tufute don chako do minapungukwa mukonda yali yuywa ya mkurupe o aruwa no mukabango alimo makura binyamilia binyakasa kaure yanike urumende kufura ngoli abirwanda bimaliwa atike ngoli wale shure ndi atike kliniki au ule biniki imwe ya oyo pira ngwa na mujiro mnamono sa nenge kuna kaimana kunyasi aye tuwedre nko aye nikisala yetu ifupi ideti sheshu kuna kumasha vurukango liwe yalushi ndiwa upira kuna mpindi $200 utume kubanyoko ndi kubasho wakalime chako ntano miyamilia chako ntano obyoka sa arwante lipanga obyoka sa lipanga lipanga mkaura chako ntano ku India na mayoya mangi vinapungukwa obimali wabyo nenga babirwana ngo bantu mayoya matano mayoya murongo ke una kulima chako ntano bimali wakura kumbuvenga ngapuro gabawe mayowi na mayowi milioni tunakwamba milioni oyo milioni anapungura government mkoda kwa mpali pole wa mama owoka balimo kuja kukabango owoka balimo chako ntano banya kuna murongo ntano kabalimo makole mali yabyo napunguka nyeliya byo kukurangole kabirwande kurumende akavure kabodera ku salary yoye mana mwana we yabo anakapanga mnakubibona kwamba posi kulima kuyatwa kulima kwa werengeje atukuna kwamba sikuna kuyina tukakwate kulipangero likapire kukafuta imali yayo ngikaende panje ya sirongo nani imali yayo ikarimu ni sirongo setu tubirwante bitukulike na umwetu waunyetu oba bikotokero upeko liramo makara ba India ngimiramo makara ba Yuda barona bo bakara na ukone twakupungura imali mu Yuda tupeko si tukayikundire ngo ko ndara mu Yuda owa uli tango mboro tunabikuki wakara na store sengi oma utanga mboro owa akanga nga ikuki ndina mboro utura wendi ukawura mu store sha mu Yuda unyeti onya mu Yuda ukuta utura ukawura rukoko torendi ukawura rukoko torendi kwa mu Yuda unyeti owa ura ngo wali marukoko twa mbya pungura mshete onyaura ngo o marukoko twa pungura mshete wendi huye kukawura kumafua wa Yuda wa unyeti mnamona sana kutundira kwa kulifuwa kuya kuno kubishete kuya kuno kukwea utura kuya tokoro ya wale mboroto bimaliwa kwa Yuda peka kwa binakara kapina kuno kubabyendeko atwe liwa na kutambura hapa muho kuno kuna kutara bimaliwa ku okay food wa miwa shire mukangombe mukakora ha muyeni bimaliwa kareka bitundu mu community yetu ngowango takara ruhepo kutunda kushininje sho una kwekasike tumuna kushikotera ngo kakaustaba na kushipunguraje bayuda mboro wa utengo mboroto ngaka ura utura ku Yuda unyendi
unyanga kaura kwa unyendi muyuda unyanga kaura kwa unyendi muyuda dokuka wakaenda kulifua oko watundira utura wa mboroto bimali wakuna karatu katika wa yuda pende kama wina kudinga we wali kudinga mu rutano i wali hapo atubashowa kandi kapia kudinga kama wimelewa mwetu na mpindi akara unyoye na ninge sosi ndiku fura kushura toko ntupete kushone wetwa kumona kule mkuwa fudi kwa yenda msalem mayi wa Salem inyakara pa uvunguvungu nyantekera hii waka ura makowe aite mu fudi ndi wale mu Shoprite ndi wale omnoshi mu Gurman kuna kaa ura kuya ndi kuna ambesere fa muitira na ya uru wakuru na wetu waruwa na ngumunya mbona ya uru kura ameko name ngoli me mona mrambo name nishapuka na yedi momo Musalem bina kaura makowe makura name bina tali kingoli poshi ndiba awu obyonga ruwana ngoli mu Afrika uye kuwa kenga makowe ya unyendi kapita kana kuna kaina akaure makowe ya mkuwa ora kupita kana ngoye unyoye wo yona mpadina ya mumundi wenu inayampa ngaye upakashinga keni unyetu una mwana ninge udito pia kukambikira kwa pasisha huku watu liteko ika singa kwa watu liteko mfani udona ngo unongoli sini nenga ulengo wantu walimbe bana kungena nyinge walembe gandi walikuwa rekani makora umteka na $1 kuna kwa wana mako kuna kwa ura 12 dollars obe makora rekani $16 kukura ebyana kubitira ninge biri hame udona wabe ngobo uyereko unabipikisa mesindiro binikebeni nakuya sisi mweni muwaru na bantu boye bakubate riyo na nobenga bakubate irambo wakuna ngasi apawe muwana utito kutukira koe apanga kuta obenga na kulenga chao obyana kamba darao kutubikenga nenge bina kakubipa ngoli na kutombonoka mbonga wakushepa bo makura Afrika na wanje wale muno muningi mu Namibia wawadona ko ngoli wona kuyibashi bakupira kwata kwa onyo bakabanga moyenga ya korota apanga bana korota apaka sotoroka kukunduluka dokoronga kasote na nenga ya korota apaka rene mali okakura nako peke apanga wana mkito ngaka yako ngoli nje unyo unakunduluka pona kwa rene mali pa unakuona mkito ngaka yana kasinga kende okaka toko tolaka kuno makongo ya paila up makongo amangi aye kati kuyuve wasi manakara nampa kukabango kashinga kuno walipuka kwatita mara ipopo atati rengo lwesi ndi umkwatiteko okapo umkwatitireko waunyeti ngoni wayaranga kapisi ngoye kupa unyoye kapisi kuna vuku mwana kuna pungura unapunga yona na pinduko unyoye ngaka kubatira naye toko ngo turuke ku yano litunda ya bwerengenje ngoli panyaira na sawa tukufatrasi lipangero wenu bidari wana sirongo wenu msaru wana mukurera bantu kapisi hurumene pencha ko njarera ko wantu no nyamurwana na tekera dendi kumukuro wakabango ndiko oranye ndiko kunene river ndizambezi bantu banyona kukamba darobanya wana kurero lipange ninga mwana unyo kuna kukamba dana kwata mukwati teko mbesi obena mpindi kwa rwana ngabiru wana makula udona ko liko unoshi pole bamwe wanakara mutfara matwa unya yakwetu kunya ninga wana wewe wamati babiri umwe kwa rwana farma ya mchoga gani umwe kwa rwana farma ya mkuwa unya wapo farma ya mchoga gani aya amene kapina rwana nga kuko hapa mbesi anachira si pambora tunogorwana ai kwa rwana kwa mbambo kurwana na farma ya mchoga gani atita ni farma ya makuwa to rwana nga makura pafara memkuwa kwa kwa wana ngene usete kata ya mpanga mbambo owe apanga unyendi mbambo no fara memkuwa
ukora tuputura magadi nanke mpaka kutuchinji kondraka ina kapa twarango libyo unarua na kumundi kwato kwa bitwara mmeona kurundura na kurundura mora kwate bya twara o udito kwa karamu twakushencha umwetu atubashowa gani ndito wa Afrika na kufuma dekasi umoye na kufuma dekasi unyoye mbyo tarenga kasi bininge na mcho wetu ruwananga kapia tika ngamo muta wakora ngoli ninga kufuma deka unyoye umoye wa unyoye nao wakabiro muda tunga wa kufuma deka atwe hasa takari pande mu Moscow mu India babirongo binya kuna kwegasi Namibia bantu obo bakufuma deko umwabo asikufura ukubara mu Namibia moro mu Namibia obyana kugamba mbyo byo kambye Rwanda waleka pati wana tunamwe twakuyiwa ndiwe ngoli sita ninge obyana sana kugamba mbyo nisi ninge kufuma deke umoye wa unyoye bakupako nabo ngaba kufuma deka mfumwa kapa itini nikanga muntu mfuma dekenu me mfumwa ninga kunu mfumwa nga ukayangu la mfumwa pochi kufuma dekenu moye kuna tuashuri pano wibu wana wakishwa shwa toro wana amwe ya mbelewa mwe wake kuna wena yuva angoli wena sana kumfatira na mchibio ishi amwe kwa macha nengeti kwa ya pitu kwa kuna kwamba rupanga lindi kuna kwamba rukabango iwasho security makura mbiwa kuivaga mwe ya si security ne waleka pisiwa na amulio amena sana kumtangira weno si na mpindive ningo wakara na ngombe ndina hapo kuvura utume muwidi akalite ngombe doye muntu wakufana wewe nga utumanga alite ngombe doye ngata kapitelimona wakufana wewe muntu wa umuwa muntu wa kara na usiri muntu wa piro widi ndiwe nenga upu ba security na banchi obaruwa nango muno Namibia dupe kuna kupata ngoli bakumkuta wetu limona olio bakukunganga keheliuwa uli ture kumwe malio yazunga billions and billions of dollars wakunganga pa mwishure ndiko kwa company muri ona kara moyo company yo anakukunga umurwana wana kuchaja shini kisama oko kuna kara moyo millions and millions of dollars are ngaka tapo yu waro murwana wana kuna matiku kwa ya chore wakaita wa holi ni wa nyimba ya chore makure wa upelimona nani aronga vura kumkuta na pini nimekuvura kumkuta osina sana kupena chochi mashi shiru wana shifane shibweni ndiweni kapisa kara chisto shiru wana kushikwata mao kwa mawili kutameka ronda stondo kapesa ronda ranga kumutari wasi ronda ranga kumkuliti kaditi ronga watika kukuya mpobali pamwe ya wanakaro shiva mana degree oto yiwa mkunda wetu kapina kwa bati mkunda wande peke tunapila kuyiwa mkunda wetu wakawango mitri ya fumano dimu nambere wa fumano yenda mpure si owe nakubu yoyende chikuwa watu simpeche watu kenga parara ubembera kwa mchukuru urara kwendi ngao kwa wana wanyito marina peke biwa na weru wananga no tetu kachayi vinoni uvura wena dike mundu wakura panondi mbyoyo anakuwana mbyoyo mbyana kutika mundi mbyana kulima lifu walendi mbyana kulera na wana wendi vimaliwa kapia shie chipande wa hewa vimaliwa mutwe ngao kenga oba unye mnakula na kuna peke kapini mbena mwaka aye atone waro hepo okay wamitira mkabango wingapewa wafuta nga wamitira kwa ambo wingapewa wafuta nga wamitira zambezi wingapewa wafuta wawa sasa wakawango wafuta shechu ndi salary but twara qualification vanessa wa mkabango kuwafuta shechu pita kana vanessa kuna peke
bana mbere wamuka bango kuba futemele wa shechu kupita kana wa unyawo ndi wa porosi mandi yabo niko kwa nakara wa unyawo wa porosi wa unyawo wa mitri wa unyawo wa mbere wa marehendo kakinga mandi yabo sio wanafanya kuba wananga waone kuni bimaliba apishishechu nawa yishiri po bimaliba shechu ngoli omno mwakaro bimaliba pochi lisinike simwe osho sakara kunjentuliwa ibinike bino bibiri ruhepo na limono ndi ugawa kwa timbire yawo tuliyawo sinike simwe tu oyo ntundire yo urubi wale ni turewe ko wana waunyetu wakwamba nani wene parwete no na kugwara muna kumwona mapupino anashi mpale kupira ku uyiwa na pendi 1 2 3 uroingirisha kwamba si there's one source tundile imwetu bya unike bino bibiri ruhepo na ugawo wakara tundile imwetu tundile yo urubi ningaurega amene ruhepo murubi wa moyakara amene ruhepo singa ukara ruhepo atukuna kabango tunatameke na mwerengeje oito kurako kunya tukafufure mafua tukalime njana dingi tukadiulite tukakare na maliwa tukakare na limono tukakare mahangu njo ya kali $1 kama yoasi ngombe ene kwa yulile na shete cha mahangu na yulile kama yuva amewakuro namna karamo nega ukarana mahangu owe unayambula nchako imeti ya mahangu unyo wana mahangu nchako 5 da 50 kg owe imeti unakarana ya mahangu ya 50 kg oyoka ulimi na moyo mbyo unairenke unyo wana mahangu nchako 5 da 50 kg da utura wanangwasa likuto ulioye owe unayambula umoye nchako imeti ku ya mahangu mlifuwa loye pita kada unyo wana hawareke nchako mrongo ndi 5 da nangwasa Desini kesona kuwana na moye wakara na likuto kupita kana sini kesona kupata kunyana. Kuna wewe mbura kunyiwa kuwalichi kengenu mawoko ande mwana kana. Liwoko lya mtapi wakara keipano kuirula ya liwoko lya mtanguli. Nenga kutambe kwa unyoshi renga nikupenike. Besi we kutambe kila we. Uye kwa kupa liwoko ni kulikara kuno. The hand that gives is always on top or above the hand that receives. Ebinke nakutandati elino lyoko lino nakara nakono bechi kuwiru linakara elino linakara kunchi mawoko tukunga kutandirisi arewa nakara kuna kondo kukuruwana namo esinike sana moye kupita kada sinike ocho na kutambula kwa ubi amina huko warasi omuna tunachungiri muno oko tunakutundana twache hotu tupata kwa wanyaku yetu kwa wale mafua wanyaku yetu mukuvuku mati mancho hande mkengewa kuna kara wale wantu wakutika wale not less than 200 kuna kara toko ngo tupesi kehe uno wetu ndika yenda kalime makura awana matupu nchako 10 and 200 nchako nikaptua karado 2000 nabi kupe ndi makura nchako 2000 ndi ndo kashaka ure ngoli Namibia India makura oyo nchako ya India na mpima wana kuile kasi ya ndene kuna kuita $50 American dollar 15 American dollar multiplied by 13 Namibian dollar vingapi anayuru yonchako makura ninge 2000 chako ngoli tuwapungura vimalio yoka shaka ure ni ya 2000 vinapunguka ipangiro kufura nikaruwane nowe mbaliwa miniki kwa kwako ya kushua mbudi ande oyona sana kumitira na mchi njoi noshi singishenu mkipsha mtu akara
na huko rasmawarura story cha Nehemia litimu titila Nehemia kwa kali na weno si shirongo simu ya sayire shiarwante rugirwa Israel abaya bakwata abakete ba Israel bakwata wanachoka wa moya wa upu batware bakawa mune kunya ume wao nje Nehemia makora lilagu la Nehemia yango likuye kakaruwa nanga kumbara njo kutapa mema kwa hompa njo kutapa vinyu kwa hompa mwanke wa mnongo o aholire bibe mutasi hompa namkamali namumbanda kwa muholire silinene Nehemia ukonda yao karowe akurambe wa mtambre ya karira mona wo wene imupika o wakashimba ko ngori tekuro liendi mkonda yanke ndadi wa kawa mtekuro kanawa akurali walimwe akundu ku Yerusalemu kunyatindire Nehemia bantu bamweya baye ushirongo shwakali Nehemia kugwanikana nawo Nehemia kura kuwa polisi okomuna kutundane we ni mupindi wako banya abatamike kulira na kwamba si ruhepo oro na karo kunyatu na kutunda oko watunda ushirongo sabasho ushirongo sabanyoko kapishi rwa utari kango yo ya mtwire Nehemia kumchima akora matiku na nche mwene mu Biblia yende mkawaro Nehemia si kapinara alile matiku kulira pencha kuna lile pakufuruka shirongo shande okona tunda si likumare ya Yerusalemu ya wa bantu watundu kito kuna kushepa wana kushepa na hepe kuwa na kushito ngurangura pole kile Nehemia kuyenda akatape biru ayende kuliwa nendi lamu atapa kandia ndime kwa hompa kustafa ka hompa na mkamari wendi aba dimbura posisi shimisi ai kano kamati kamenya menyengo kwa Nehemia karu mwemwe karu hafu na muchi mpobili biniki bina shoroko wali oyo tunapili kumona si twakuchana tunakupira kuyiwa shimiki aba kuyita Nehemia ya binki bina karu kuchi Nehemia basi hompa nampiri ni mikutantire wale nami mashofura kubwana ko chuwe tukumi hepeti kunorno rehepo wande kuno mushimwene nena hompa representantere kura Nehemia rekisi yona kani wana wagenda wanakutulo kushirongo shetu okona tundi kabantantere mbuti ya kukolita unene kumchima ya kurekasi Yerusalemu likumale linalichelewa bantu bamu ruhepo rwako oroba nakara naro ruhepo rwako tito silume makroshi sininge choka sintumene kuchima kapina sirara matiku nachi kuna lini na lini hompa papuri ngoyene nke unachana kuruwana asi hompa nenge kuvura mpuli tileta ngoni yene za kesi bikewe na kushoroko kunya kushirongo chetu kunyawa na kutonya siku ku Israel hompa kumurongi kita kurasi yenda kulake pakatika ngoli kunyaka kengeli kuma omuli awa rukumbo rwa ruhepo orwa kari na abantu obo bashubiremo mo kura matiku au pushidongi ayende bitorpa da kari kawadika ndi muina kari na wafu ndi batura kuma we mukawa kupopera ngongwe na pili wana kore kuna kuya vuramo umwe mpole wamwe akuyima pama kuma wakezi wana kore wana kuyo tana na meshiva tana mpoka imani pali kuma odondira dia kutundoko unatikiri kumagwe hawo wale uye kuna shungiri munike wale mu Moscow wana shungiri pa computer tumpo wana kumeta tumpopo ndira yena kundo kumata mtu wana kuishingo ni wana kutoa drones na primo mtu ashungiri panadi nengete kuna karana na cell phone kungene kama tundo namba de na dicedika tumreka chawe kemu na chana kuwa nange nenga uyenge mpangero limwe mapangero na amane ne ila mu na kara wa Moscow na mwe yango yoshi uwa renga uwa daneni naka cell phone ko yamara awe nene ninki ngaba ituramu namba ya cell phone yoye na mbili kunchi yali charo unakara ngaika kukumbura bobo posi tana makuma kapena kwa tranga gol pakare akare makuma munene muri unene nengeli na uko likuma kudoro pako lishwao irangezi mundiwa dika makora lira hapa mbele wa ndio unakara pasanja ayendi ngora kimule awali kuma ayendi matiku
tikapo akavyuka mkura yitango li bakuru abatimbi wakaro mu Yerusalemu cyane bahewa ebina mono me ndikapsubinika kwa hitu likengerere toko nturwana ko shintu pambere ko shi toko ntutungurure kumala Yerusalemu mpotu vure kushaki tapo ruhembo wetu ndili shwauli yetu ndisika wasepa ngabantu amena ame ira dunia kuna kuyangoli kwenda wanachoka unakara simba na nkondo unakara simba na mayua amangi kumeho asitoka ntuyuke kumundi tukatungurule likuma lya gabango lya kulima lya unalima mposhi tushakite po lishwao ole bana kushawura wa myeto pakare mkono tumo ya wamnene mkono tuo mswamani mkuro na karna kwa tuo kunene kwa kasi kia hili nolipura una kumpura uya kupura lijibu akora matu ya anakesi o mkodo wa pande kasi mkono tuunye na mtu nikamkwata okuyenda muya kawana katira atinti ndi walepeya kora katura mulio kolendi turamulio kolendi we nakura o muno kamutwe koko kabeya kako kana tupikiri ngoli we mulio kolendi elino nyara endi anaidekiwe aniki apa antingo anaidekiwe kuya kumkuro na mama namu yuwasini wakole tune kulimbura mapuro naje pano nasana ngoli kumpurasi koni kabena kutenga nawa kape ninge ule unakana kwa mwana katira kaditi sana kumona sisi siyumi ndishi nafu kora kumpura ngoli mkuro nashi o mata pura nashi mama anamu yuwasini kulimbura mapuro naje tana kwa limbura kwa wana naje tantere ngoli shi kano katira na kwa tere mulio kolande kayumi ndikanafu ningara kesi kayumi uyemeshi kwa kashima kwa katuke cha mna kupuka ningara kesi kanafu ya ningara kesi kayumi uye ndikwa katina nakura ni kekasi sinafu kurona kokukako kwa kekasi mwanuke osostira mumauko yeshinakara nali liburo nali mauko yeli nakara posi liwoko liwende ugao ndi ruhepo rwakabana mumauko yeli nakara atwe na wana waunyande kuna ya mkunde na kwa mtakaji vyo na kusoko kwa kundi bino kolisa kulio kwa unene toka tuurunke kukuro tuurunke kumundi tukatungurule likuma lya unandima olela fuma lino mukabana pakare muwinduka ngako ana mudamara lokasi ndi herero lokasi obamba lokasi na marokasi marawaka wama wangilwe tuna kawa yanga nawo muno musimba kwatu lokasi yao di akawanga lokasi kwa winke obyo papiro karana lokasi besi wako huko aliresi me ni uremema ni uresikuni ni urelitima kunia shiba kutumbiona kwa shiba kunubyuke nikapurule mukurongo uno bikuni bya nyara yanga chipa nkeni ya hepra nya atunge muno muwiya iranje usho purumuka ngani ya ruwana byande ngani akura pampoye tungoli ya kara we bakuru naga kwa kasi uone si muntu ngoli wote wewe mwana pili kara muntu uyene kuna kara nani njuo mumbaye na kwa mtetu kwa mtanda nje kara nani njuo yakula kasi yakamanga kwa yakahuroko
njuo wakara nayo kapisi mundigo mukabango we kuna kwa basi murwana ningewa kuna sana kutonya murwana unaepa kara na chiyo unaepa kara na penje unaepa kara na tana unaepa kara na sipata na mundi mwenye mkabango na pindunda imwe ya reko kama wareka nengo nakupita unapita ya nchone ya anga wareka ya mundini warendiwe o munona pindi limiatu wareka anga wakurasi oli ninge nyanjuone ya ndikushuwa le karapo pakati kanjuo na mundi mukumo wa mundi kapua kara kamera to Dakaro munda dete mesi imwe Dakaro mundigo ngole wereka muntu akapesi wakara na mundi unaepa ngolukara naka chiyo koi kara kongo naka penje koi kara kongoli naka tana koi kara kongoli naka pata koi upa kongoli unyoye mkura mkarango inaishi mwakwara kapishino hite ndirani tuwako ya mona muno ndio tuwako mona kwa sike cha utuma kwa kumbua ndamona mtu atunde mpumba for 9 months ndogoro kuyenda kuchipanga wakampopere pakupurashi okabumbwa ndo unoboli ndogora akare mwedi muyu ndakutunda mpumba nere asikapichime ko ali bantu bamwe banakara mukabango banakunga spato basha babo ndesho basha babo bawako hapa. You are cowards boys ani wamati mnakwenda kuyenda ukatapa lile makora ukaduke. You are cowards mukabango wa murume mwene wa mkabango kapia chira kapia kahapa ngamone ndi mnakuyo wana kwamba wamwe anta nani ningabreka chai kuna mwana kewo yechi aye kapiswa ndio so by so nampango liwede nani mukachangite kuharambe uye kutuka ya wande harambe kai murera kuyo wai mwana harambe mamati untura nguna kutatira munachira ukara wantura uko untura mbo ndio mwana kutapa kwa kamali 50-50 mara mwa omoya wapela na mpindibo wakamali nenga bakara bakadi kandi tupalipata ndipalira kukuyuva utona ndo kwato alimbe ndio tapira timbi ndikama baba kamali asindi natu kufa kwa timbi ndikupira kwa timbi makura wo timbi ko yafa aya bata mulumbaye mamati yende mkatike mati toko ngalime nakumtandira ninge mkwame bino nakumtandira after 5-10 years kuna kutandira kona konishi the next billionaires onga kakara sunga wakatwenza billionaire mbowo wanakakara mu ndimi bimaliwa kuna kara mu ndimi uchimpuka mpokuli kwatu sindikiza kuleka chikuchwana tunyara nyara unaipa na uchimpuka bamwe haye ninke wale wana tipu ninke bigwetu kuwirira mana na mpiricho mana mwayi ashamana nya wire kuwiru amina huko wale mpole ba engeli bayikangiro na bachipukire tani bayikangiro yibwe pali kwato sindikiza senyara nyara pantunda elivu na muri wiru sinamo unaipa kuchimpuka ndani budi yetu pa ufupi ndio inoshi tunashana shi mtu kwa teteko kuliko kwamo linaona kiasi operation dole likukwamo ya kulima ndia tulimendi hata kukwana ninapo tudilie tukute tufemkaro tubuliteka kwa mweya Namibia mancho kuna kenge paka wango kumeyua paka wango tokero pazambezi beshi odo tumkunda do dakara na mkuro dakara na libdaliwa o dakureka sikuvura ningabalimi kuvura barere Namibia na mji atukuna mtu akabango kumeyasi ndincho shishete tunasana sikari shishete kabango shishete sana Namibia kabisa kabango shishete sana Namibia wakuru na bana tukwatitaka akariko president ndi vice president ndi tupese kupangero ligano lino lya werengenje nenge tuka uyenda mu tupese uyenda kwa harda ndi kukunene ndi ko osana
makora ngao kareka si harambe wanga kutetu weregenje kareka wesa o patunda kawangu tume jo moro toro pero nakaro mukabango ne katutanga ngasi moro kareka une hayi ngoli wu no muyina ka hayi ngwangu na wakati ngona wa hayi bakari wa hayi bakari waka fumpita ndiwe antana ni na tetu rango sirongo na waka na wa hayi ngoli ngao ina ko moro ken na kiko une kuniko kana kutundao mukabango tana nine unaya kuniko kuna hingine ngati pita harambe wa hewa ko na watu wakati weregeje engel goli sai kengoli siamba sande sana kwa sai kana kuona kuna board is becoming boring now na sana kwa sai ka weno si muya matungire mayoka o mayoka o atungire pana mwao kwato bikora mamwe ndibini keme iromo kurali yali mwe mbome atamike ngulu passion ya mwa mwana mayoka ngura nani passion na papere wa mpuku bali makura ya tu pango passion kishime so apira acha apira kumona rumwe banyako ndi kapra chimtantira noko watunda kuni kapra yesu ni bicho ya wana mpati ya mtu esi sakara mwena muno ai esi ninge sina kumona kura skari spoka ngura ndikurio ka ngome ngura hewa yeye kuno amena mwono siyo kapina simona rumwe enke nakawana liyoka ya kutauka kuyenda atukaputauka atunkuwowa nawe mara liyoka lina kabarira apano kuli barira apanyante nukali barira eli ngoliyoka tupulinya ai kapiliyoka echinya siponga sinya wahene anona bara ngatuponga kina tuimana kumwetu kwatite ozo sininge na pili kuyiwa chona kupira kutaya litina ngasi yeshi tushireke kuvura turwane ko sintu kuvura situtire lesi ngatu imana kumwe atumayoka wakarisi barendi ngatu karisi mayoka mangi ai kutuka wena arawa hobere kwa sijawa kengango o bembome be ubeni liwe kapuwa shumanga hiyo kuona ninguna raya kuna kumenyo ndipo kumenyo ile kuna menyo na mbona kwa mimi ngenera ile kuna menyo ile kuna kumenyo na kumenyo mimi ndipo mimi westona bembome be makura mena kutuitasi ngati kupope tukarite mabodi kadiwo ya kaputwa kupata tu tupo ambire ngweyoni shap njao ngome njao nike njao sijawa amesijawa ni kupopera na mwani ko kunyatu karakan tumuni mulimu mesile tu ni mwana mwa ni mancho makura na chona kamancho kupopera mwande me osijawa o unyana e panyesa awe na mhono kida we na mushuwa mbome na fuchoni kapita stunde ayo wakutukosi mchoso kwa usuba babari nani bantu wanayo mumukunda wao ano yoka etone waya kuwa to ngari yoka life kumutwesa kora ngao kengo nawa ningewa na maana mutu na chona jao nunasa ngao kengo nawa kushira siwe mushira kuyenda warara we mwatantire bombe Latingol nami ngoli mina yere nawe waunyande amewahewa toka tukarwana kwa bintu kunya njara nenge kwa papa nene rohepo nenga kwa papa nene kabinga mgarike timu atantire babo kaka ngoli
Exclusive, get 2 records. Light up.